weekend naman siya i-transfer, no? So, probably before June 20, you will receive the result or it will be posted raman if kinsa to ang mga nakapasa and then they can enroll na by June 20. Okay. I gusto na ni sister by the end of May. Then I told her nga, summer class pa ta, no, dili pa na pwede ta maka-compre. But anyway, sige lang. Your scheduled compre will be on May 13. No, not May 13, sorry. June 13 rather. June 13, that is Saturday. Okay? And then once you will take the compre, that will be 1 day only, you know. So we will just provide again, you need to ask your teachers, no, kung kinsa nila ang mohatag og exam sa compre, and then what will be the coverage. Um, and then you just need to prepare, no. By June 1, dili na ko ana mo meet ninyo kay syempre you need to prepare for the compre exam, no. So maabot mo duha ka semana mag-review para by June 13 you will be ready. And then once you will get the result of the compre again, no, by June 20 you can now enroll for thesis 1. That's the time that once you will be enrolled, you will be provided with what do you call this? You'll be provided with MOA as well as your advisor. Kaya para makasugod na tao ko ano, masking the month of June or July makastart na for the concept paper or ko ano, concept paper nga defense. Okay, before ta mag-start, let us pray first in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Prayer to Saint Rita. O glorious Saint Rita, how did share in the marvelous manner the sorrowful passion of our Lord Jesus Christ. Grant me the grace to suffer in patience the miseries of this life, and be my refuge in all my necessities. Amen. Saint Rita, pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So once again, good afternoon, everyone. Let me just share my screen. Afternoon. So I will be providing you with a copy of the research matrix as well as the concept paper. Already had your concept paper, no? Nahuman naman mo ani og himo atong kuan ninyo methods of research. So, ayan. Okay. So nahuman naman mo atong himo, no, atong methods of research. But just a recap lang, no, in kaso nga na po may kinahanglan i-polish with your advisor, no, kay mo ni siya inyong i-present. But usually when we present it sa defense, naraman na sa mga 5 to 10 minutes kay ang inyo haraman nga research matrix ang maoy i-present during the concept paper hearing. Pero kinahanglan siya po namo ang concept paper kay mao na siya ang lantawon sa koan, no, what do you call this, sa panelist. I don't know if it's gonna be online kay last time it was online. Okay, but the pre-oral o ang final is naka face-to-face na. Kani siya, complete na jud siya chapter 1 and 2, just like what I've already introduced to you at the pag methods of research. Ang nakayaan lang is mas capsulize lang siya na ay ubang parts dili sa chapter 1 niya nga incomplete. And of course, you still need to make the questionnaire as well, no? Kung mag-proposal na mo. So sa concept paper, wala pa man siya questionnaire diri, no? It's just the concept ra man ang i-present niya. Lantawon na if feasible ba na ang imong research, if dili gani ilisan siya. Just make sure lang again that when you review your titles, it should be aligned to admin and supervision. Okay? And then it's either yang inyohan ng mga respondents are teachers, for example, or school administrators themselves, no? So, this is an example of a concept paper, okay? Recruitment and teacher retention, and then as usual, no, naaman siya na ang just a run through lang ha on what to prepare once you pass your compre. So you have the title, naka-inverted pyramid lang ni siya dapat, then uppercase tanan, and then concept paper presented to the graduate school faculty in partial fulfillment of the requirements for the degree, Master of Arts in Education, and then your name, your full name. Sorry, let me just your full name and then the year, no,
Like in this case, it was September 2025. So delayed na kaayo no, nasugdan kay. Nag-start mi July, nya August na siguro, July mi nag-start sa school year, dayon August na mi naka-meet with the advisees no for their concept paper. So sa inyo mas maayo nga by July nakapresenta mo sa concept kay para taas-taas tag-agi for the proposal. So again, mas maayo nga sayo palang daan na plaster na inyong concept paper kay para kung once gani nga ma-approve inyong concept paper, gamay na lang ang inyong idungag para ready na po siya for pre-oral defense. Questionnaire na lang or butangan ng significance of the study kay nay ubang parts man gud sa concept paper nga missing no nga naa siya sa proposal nga paper. Pero sakto siya pa ang plastada no chapter 1 and 2 ra gyapon. Okay, so again, no, ito makalimot itong chapter 1. Dili na ni siya page 2. This should be page 1. Okay, but wala pa man table of contents when we make the concept paper. No? Unya raman dyan na ta mag-table of contents kung mag-proposal na ta. But for now, you just think of the concept paper first. So, syempre, no, ay magkalimot na ate chapter 1. Kanina, naka-sentence case lang ni sa iyaha nga end, naka-uppercase man gud ni siya per. Naka-sentence case si BOS or background of the study and only ang naka-uppercase is the introduction. The introduction would consist of the background, your RRL, kay Imrad man tanong, your background, your RRL, your theoretical framework, your conceptual framework, your statement of the problem, your hypothesis statement, your scope of the study, your significance of the study, and definition of terms. Pero sa concept paper, narrowed down lang niya siya nga, mas gamay-gamay lang siya ang iyahang unod, no? Wait lang, 56 pages ganin niya. Kita na ko tong gamay. This is copy. Wait lang, saan siya? Okay. Taas-taas na siya ang kuna. Okay, kani kay 25. Okay. Sorry, ang kanya kong gipakita niyo is the corrected one. Mo na ni siya ang proposal actually. Nasayop lang siya no concept paper dapat per proposal na ni dapat. So makita niyo 56 pages sa proposal. Then si concept paper nara sa around 25 pages. Kung nakita ninyo ang una jud niya nga title class is teacher job satisfaction did siya. Ito nabalaan pag concept paper hearing nga gipausab lang to professional contentment. But the variables are still the same, no? Mo naman to yung na usab no pag present na mo. So normal naman siya na no. It's pretty common during the concept paper hearing na ay mga refinement sa inyong title. Kaya syempre naa naman kompleto naman ta ng mga panelists ana and we also have the chairman then napod sila yung mga feedback with regards to the corrections of the title no. Na ba sila gusto i-add. Unlike sa usual no nga proposal paper ingani naman ang proposal naka-chapter naman siya no chapter 1 introduction and mo ni siya si concept paper is ingani no mo na tingala ko nga or taas ra man kaayo ang 56 so that was actually this is the proposal rather no not the concept so saya is kan lang no kanang part 1 lang background of the study then na Japon si global regional dayon nanastay national, then local perspective, then gap in the literature, and then your rationale. Na-adya po na siya as part of your background of the study. Okay? Pero dili lang ni nato ipakita sa page number ha. Syempre in the first page jud nga na CBOS or background of the study. So naka-justify lang. Ang tinuod nga APA Subject Edition format is naka-aligned left, meaning wala siya dapat nakatupong unta, no? But since na institutional format naman gud nato nga naka-justify, mas limpyo man gud silang taon if naka double space and then naka-kuan pud siya, naka-justify. So tupong ang kilid ug kilid nga paragraph and then naka kuan lang siya, naka-indentation lang for each of the start of each paragraph. Alam pong kalimot ha nga 1 inch in all sides and then 1.5 on the left side lang. So, mas kinaamoy advisors no to help you out with this. Not all advisors are the same, no? So, probably you will be assigned an advisor nga busy pod per me, no? So, as much as possible, you don't rely on your advisors alone, no? You are all naman graduate school students, so we don't rely naman on the advisors all the time, no? So, mas may pod nga napod independent learning on your end. Okay? So, that's why ga-recap ra pod ta ani, no? This is the concept paper yet ha. So, again,
naadyo po na siya mga refinements. So, as you can see, the first paragraph, natay global perspective. Pag abot sa second paragraph, you have the regional context, which is ang Asian nga perspective sa inyong nga research. Dili na ko ni balikon kay kanang, again, recap lang siya taani, kay na-discuss naman ako ni sa methods of research, ang step-by-step process nga pagsulat. Okay? Dayon, ang next niya is ang national, which is the Philippines, of course. And then, ang local is ang within sa iyang locality sa research. So, iyang study is nakakonduct sa Calatrava. Ang pag-concept hearing niya is sa Calatrava 1 Central School. Pero pag abot og proposal, we decided, or the panelists rather decided, instead of one na school, or Central 1, Calatrava 1 Central School, giusab siya into District 1. Kay para mas dako-dako ang scope. Kay given nga master's thesis pod siya. And then given pod nga at least mas daghan mi og malantawan nga results or perspectives per school, no, kung saka effective ang admin support sa professional contentment and teacher retention. But again, no, the maximum number of pages for our BOS or background of the study will always be 3 pages. 3 pages sa na siya. May uban nga dili mo follow Japan, so 3 pages sa na. Okay, and then syempre after na sa local naapot tayo kanang gap of the study, no, syempre tong i-discuss dira nga kanang ngano kinahanglan i-conduct ang study kay tungod it has not been explored before, it is relevant, it is something new, since wala pa man siya na-explore before, ang study nimo ang maka-fill in ana nga gap. And then pagkahuman iyang rational or the purpose aside sa to fill in the gap, unsa pa siya ang other purpose niya why the researcher would want to conduct the study. So mo naman siya na-unod sa to ang BOS, no. Kaya so we provided as a format. Then number 2, so instead of kuanha kanang per chapter sa concept paper ising ani naman gud ang plastado niya, no, straight ra jud na siya. Kay kani i-plaster man gud nato siya sa ato ang research matrix unya, okay? So diri, no, nana diri ang inyong SOP. Di ba? So, na mention nga dapat ato ang SOP will be based on the variables that is present in our title. So, sa iyang study, again, wala kita naka-justify, no? Naka-align lang. Justify niya siya dapat. Sa iyang study, no, iyaha is admin support and its effects sa job satisfaction or later na change siya to professional contentment and teacher retention. So, si admin support here is the independent variable. Unsang yung epekto pag abot na sa job satisfaction, which is the dependent variable, and also teacher retention, which is also a dependent variable. So, usa ka independent variable and two dependent variables sa iyahang study. Now, furthermore, sa iyahang first niyang statement of the problem, nakabutang diri ang iyang first variable, which is the independent variable niya. Now, admin support is a very broad nga topic. No, ako naman yung na-mention kapila na, I don't know if na kuha na ba nako sa inyo ha, pero ako lang balikon, no. Admin support as a variable itself is very broad to measure. So, ang areas lang nga iyahang i-measure si admin support is in terms of professional development, workload, and stress reduction. These 3 are her sub-variables or indicators. Okay, mo niyang mga aspects sa pag-measure sa admin support. Given nga, if we just measure admin support, but in general, it is too broad. So, dapat there should be areas lang kung asan niya i-measure si admin support. Okay, so, before dito mag-correlational, i-descriptive sa dyan na to, no? Then, followed by, syempre, the teacher job satisfaction, which is her first dependent variable. Onya, broad man kay si job satisfaction, so, i-measure po siya gamit ang overall satisfaction, well-being, and motivation. So, these 3 are the indicators or sub-variables nga atong gamiton para i-measure ang teacher job satisfaction. To be followed by intention to stay. So, or intent to stay, or retention rather. Ang retention policy niya dire, that is her second dependent variable, or ikatulon niya nga variable, but this is the second dependent variable. Now, broad man kayo ng teacher retention, so asa lang dapit ni areas to i-measure si teacher retention. So, syempre, sa una is intention to stay and length of service. So, pag concept hearing, giilisan na mo ang length of service, gihimo na mo siya og commitment to the school. Okay, kaya nakita man po na inig kaabot na og concept hearing. Pero at least naapod siya indicators. Naadjud na, dapat butangan jud na ninyo indicators when you make your SOP. And then to be followed by inferential questions. So syempre this is a correlational study.
Kay you want to know the relationship between admin support and how it affects job satisfaction and retention. Natay duha ka inferential questions diri, which is admin support and then teacher job satisfaction. Okay, unsay significant relationship ana nilang duha. Then balik ko na putol sa admin support kay usa naman usa nga independent variable. Then unsa pa niyang significant relationship sa another dependent variable which is teacher retention. Okay. So, unlike class, no, kung mag-proposal na gani mo, like pre-oral, let's say, nakapasar na mo sa concept paper hearing niya, mag-pre-oral na mo, kani siya, dili jud din siya pagkahuman sa inyuhang background of the study, dili so din mo statement of the problem. So, dili pa, no, mag-IMRAD format man ta. So, since concept paper pa man ni siya, so wala pa RRL, wala pa katong mga theoretical, conceptual, no. Pero pag abot na pre-oral mo, before dito mag-statement of the problem, after the background of the study, dira pa na isulod si RRL or review of related literature, which is arranged according to variables. And then, i-follow pa jud na siya ni ni schematic diagram. Then, i-follow pa jud na siya ni schematic diagram, conceptual framework. Then, i-follow pa jud siya ni theoretical framework. So diri kay concept hearing raman dali ra man kay concept hearing, no, 5 to 10 minutes presentation raman na siya. Kay ilang taon naman namo ang feasibility, no, if it's feasible ba, no, or researchable ba ang imong topic nga gipili. So diri ang ni-retain na is yung theoretical framework, no. Wala li RL diri kay para dili mo baga samot ang concept paper. Anyway, for approval pa man, no? Hago po kayo nga, kompleto na kay katanan chapter 1 and 2, nya dili din siya ma-approve, diba? So, we only get like only the important parts and then more na i-present during the concept paper hearing. Okay, so sa theoretical framework, again, you choose a certain theory that perfectly aligns to your research topic or your research title. And then, you have to discuss what the theory is all about and how it aligns to your research, why this certain topic is perfect jud siya as perfect jud siya nga theory gamiton or i-align sa imong nga study. Kaya kay mas hierarchy of needs iyaha, organizational support theory ug social exchange theory. Mayroon nang gidiscuss sa siya nga mga theory din. Unsa niya pag-align na sa iyang study. Napos siya conceptual RL, wala di rin. No? So, conceptual niya, IPO model. Discuss naman niya ang flow sa research niya, no? From input, process, output. So, syempre, ang input, process, output niya, wait lang, let me just scroll down. Input niya is syempre the variables, no? Yung mga variables with their indicators each. The process is a questionnaire, no? Kaya mag-data gathering man ka. Then, once mo man siya data gathering, and then ma-interpret na ang results of the survey, findings of the study will be used to make the output, which is a faculty development plan. So, your output will vary, ha? It will differ. It will vary according to what kind of research topic that you will pursue. So, either it is a faculty development plan or it's an action plan, for example. O, depende na lang sa inyo, ha? Uban is katong a learning action cell, o depende na sa unsay suggested based sa unsay need jud sa inyo nga study. So, nakakuan siya, if nabantayan, ang flow sa arrows, straight jud siya, no? Nakapanaog siya. Kaya, syempre, you're just going to illustrate here the flow of the entire research process. No? You have the title of your research, these are your respondents, no? Sila man na siya ang ma-measure aning tulo ka book variables and their indicators, which are your input, by the way, and then your process, again, is your questionnaire. Kaya need man siya data gathering, but syempre, no, kay quantitative man ta nga research. And then, ang output is your faculty development plan, which will come out based on the findings of your study. Okay. So, recap lang sa uno do. Og yun na lang ko ni kaysa sa matrix. Kaya di mo ko taka-plaster put sa matrix if wala put tay concept paper. Ang uban nga mga nag-defense last year, ilang ipakita is only the research matrix. Kaya dali naman po naman siya i-plaster. Ang problema lang po is balik yung sinugdanan, no, kanang murag from scratch jud siya. Mas may na kay concept paper daan, at least na plaster naman niya, idungag-dungag na lang nimo, na lang kay pang dungag ginagmay kay para itong i-polish para ready na siya for pre-oral. Sa methodology, gipanubo lang jud siya. Okay, wala pa siya naka chapter 2, no. So si methodology is basically gidiscuss naman dira imong mga research methods, no, like imong design, imong instrument, imong respondents. So nalay gamay nga introductory paragraph and then proceed sa research design. So again, depende po na sa imong study. If imong study is more into determining the relationship between two variables, then that is correlational. If you're going to compare two variables,
let's say you're going to compare the academic performance or the motivation of the faculty before and after sila gitagaan og kanang kaning kind of incentive, no? Then that is comparative. So if you are comparing two or three variables, that is comparative. Ang correlational is more into the relationship, no? Unsa ang relationship between one, uh, two or three variables. Like kato kanina, no? Di ba yung sa is correlational? Kaya tungod gusto siya makabalo sa uh, effect, no? Effect sa admin support. Yung tag effect na is admin support towards contentment and retention, then that is, or job satisfaction and retention, then that is correlational. Okay? If you want to determine the relationship between two or three variables. Dayon, kung ano ay mo halik, level of effectiveness lang, level of readiness, level of acceptance, itong mga yung ana ra nga mga level ano, wala ka nag-compare of variables, wala ka nag-determine relationship between two variables, and that is descriptive. So ato naman ang na-discuss, diba? Na-mention naman dito na ako sa pila pa na to ka-discussion. So kung descriptive, iyo pa nang i-discuss dira. So you're probably wondering ano duhay ano descriptive correlational kay diba nakabantay mo siya statement of the problem. Nag-una siya sa descriptive, no? Ang level o sa kada variable and then each of the three areas, three aspects or sub-variables niya before ta mag-correlational. So, importante man jud nga, we lay down the groundwork first, mag-descriptive sa ta, then before we proceed with the correlational. Okay, so i-discuss na ni mo diri nga part sa research design nga no appropriate si descriptive correlational or si comparative or si descriptive lang in general as your research method. If mas maayo makita kag mga 2021 pataas no di na ta mo daw ang 2020 kay last year man na nila nga research so okay pa natay 2020 nya kamo nga mo start naman mo sa research sa 2026 mo follow matag 5-year recency so dapat 2021 maka-start ang inyuhang references. Okay. Next is respondent. So, ang respondents ninyo is you identify na masking wala pa jud atong ito ibatan wala pa man jud mo ingon nga nakaset nga mo na jud na kay i-defend pa ninyo pero inyo na nang ilantaw daan nga once mapasar ni kinsa man jud tong possible nga respondents pila sila tanan. Okay. So, i-discuss pa ninyo with your advisor no kung non-probability or probability sampling ba na. Kung kamo ray mo pili, ma-identify yung respondents, that's non-probability. But if inyong respondents, mukuha mo sample size, like let's say, out of the 500 teachers nga naa sa District 1, mukuha ra ko og 300, then that is probability sampling. Okay, so sige lang, you will consult that one with a statistician, and then before mo mag-pre-oral defense, or and even with your advisor. So, syempre, naatay narrative discussion sa ato ang respondents, kinsa na sila, o kung itong method sa pag-identify nila, and then also, diri pod sa table, no? Dapat nakatabulate po na diri kung pila ka buok ang respondents. Next is ang research instrument. So, dili ta maka-discuss sa research instrument kundi pa ta maghimog atong own nga questionnaire. So, ang katong sa questionnaire again no, dapat mo pattern jud siya from how you will make kung say plastada sa inyong SOP, dapat imong questions will be aligned from your statement of the problem. So, kana inyo po nang i-discuss sa imong advisor. Okay, so dapat sa research instrument inyong i-discuss diri sa concept paper is the detailed description, no? Detailed description of your questionnaire. Unsay unod ni part 1, unsay unod ni part 2, 3 and 4. And then answerable by what, no? 4-point Likert scale ba siya or yes and no? Diri no nag-include pa ta og 5-point Likert scale. Pero dapat ana 4-point na siya. Ato na nang i-remove. So ang bag-ong transparent sa research i-remove na nato si moderate. Kaya kung magbutang magutag moderate meaning di pa ka sure, di pa ka sigurado, no? Pero kung nakakuan ka, naka 4-point Likert scale, nara na doon naka-option mo. Strongly agree ba ka or mo strongly disagree? O yeah, strongly agree, strongly disagree na or agree or disagree. Wala na in between. Kay na makabutang man gud siya medyo vague, no? Medyo dili pa siya sure if mabutang tag moderate, no? Oh, so ato na nang ginatangtang ron. Wala na tagagamit og 5-point. Mas accurate si 4-point Likert scale. So kanitang tangon na niya siya dapat. So mura man ano, ang unod sa inyong instrument is the detailed description of each part of the questionnaire and then natay arbitrary table to support that. The arbitrary table discusses
ang rating scale no sa inyong Likert scale ninyo nga gamiton as your responses sa questionnaire ninyo. Okay, di magkita mo gamit og mga yes and no. Usually, Likert scale man siya na ang pinaka-common, like strongly agree to strongly disagree. Yeah, na dyan yung arbitrary table, each per variable. So, lang, you'll discuss it one with your advisor. Okay, next. Okay, dili pa ta magkuan ha sa reliability o validity kay wala pa man dyan na-approve pa inyong paper ni ka concept hearing ninyo no. Ang reliability o validity dira raman na i-discuss nga. Pwede ganyan niyo ka number kopyahan i-revise lang. Ang sa reliability ug validity is nyo i-discuss dira nga before jud ko mag-survey iagi pa nako na og test sa validity nga ipa-check pa nako na sa mga experts sa related sa ako ang field of study like principals or school heads and pagkahuman once nga valid na siya or validated na siya dira pa ko mag-pilot testing no through our test of reliability mukha ako og 30 participants not coming from my original pool of participants yang kanang 30 ka participants for example district 1 ka sa Calatrava o dito na po ka mangita na po sa lain nga district dito sa San Carlos kung imong respondents is nasa Calatrava dapat sa lain nga district or lain nga syudad ka mag-pilot testing. Okay, kay para dili bias no and then para accurate para nga to ang pilot testing. Ang pilot testing is dili pa na siya final survey. Murag ko na siya trying to see if free from errors ba or kanang makasabot ra ba ang imuhang mga respondents imong questions. Kaya kung high reliable siya meaning nindot ang pagka-structure sa question dili siya libog basahon unya dali ra pud siya answered. So kung okay na siya like high reliable nya high valid na pud ang imong questionnaire kani agi na siya validity or validation nya agi na pud siya pilot testing through test of reliability then pwede na ka maka-survey. So diri nga part is mara siya og kanang planning for the future lang usa kay wala pa man pud kano igo pa man ka mo present sa concept hearing. So just kano ni siya kanang future plan lang nga mo nimong buhaton once kani nga ma-approve imong research. Nga before ka mag data gathering, before ka mag-survey, imuha sa usa siyang i-undergo validity and reliability. Ang data gathering procedure, diri ni recap lang jud ni siya. Diri ra jud ni siya i-discuss unsay step-by-step process sa pag-send og permission, okay? Mag-send kag permission sa schools division for example, sa school heads nga mo conduct ka og survey. And then ay mo mga participants kay ang mga teachers. So, once kang mo agree na sila, mo accept sila nga himuon og respondent silang mga teachers, that's the time that you will collect your data no through survey questionnaire. Yan, once gani nga na-collect na ka og data through survey, imo na siya i-tabulate ug imo siya i-interpret. Okay? So, mura man na step-by-step process from asking permission to collecting data to interpreting your data. Narrative format. Data analysis, mura man na imong statistical tool gamiton, no? Like, example, mogamit ba tag descriptive statistics or mogamit ba ta og kanang bitaw gani? Mogamit ba ta og kanang inferential statistics, no? So, sa mga inferential questions, for example, kay na kay correlational or comparative imong study na kay inferential questions like there is a significant relationship or is there a significant relationship or is there a significant difference, then most probably you will also employ inferential statistics. Okay, if maglibog mo ani, you can ask your statistics teacher like Sir Abeliar to help guide you unsay appropriate statistical tool imong ibutang dira. If you are not confident with AI, for example, no, lahi raman po na siya kung tawo jud mismo tao pod mismo ang mauhi imuhang presentan, no? Then you have the ethical considerations. I think, wait lang. I think this is the last part. Yes. Okay. Ethical considerations, which is of course, no, mo ni last part sa concept paper. 17 pages naman dyan ang concept paper. Walay labot sa questionnaire o sa inyong reference list. Sa ethical considerations, sa dira ibutan nimo ang unsay ethical process nimo to ensure nga dili nimo pugson, dili i-coerce ang mga respondents, dili sila i-put into harm, dili sila i-exploit, no, nga mapasabot jud sila unsay importansya sa ilahang participation sa research. Okay? Nga everything is done ethically. Nga again, wala kay gi-violate nga data privacy, wala pa nimo sa gi-coerce, wala pa nimo sa gi-put at harm.
And that's it, no? Mura mo yung concept paper, no? Ang next ani is the questionnaire raman. The questionnaire raman ana is just make a simple questionnaire anyway. Ano raman ni, i-refine raman ni siya pag human sa concept hearing. Basta inyo lang ma-identify, like, di ba, tulo mo to ihang variables, no? Na si admin support, na po si teacher retention, na po si job satisfaction. So, sa iya dire, di ba, kada variable na aman siya tagtulo ka indicator or sub-variable. So, ang yang mga indicators ug sub-variables, na siya tag 5 questions each. Okay? 5 questions each per sub-variable. So, kung kuan, tagtulo, no, nasa around 15, and then 15 each variable, dayon 40, no? 40 all in all, no? Kay 15 man ni siya. 15 si variable 1, si variable 2, kay 15 questions pud kay tulo ka book indicators. Dayon si variable 3, kay duha ra man, so 10 questions ra siya. So 5 questions per indicator. So si job satisfaction is the second variable, no? And which is the dependent variable. Kato si admin support, independent variable man to siya. Then tulo ka book ang iya hapod nga indicators or sub-variable, overall satisfaction, well-being. So, tag lima-lima ka question. So, at least aligned jud siya, no? Ang makita ninyo yung na-observe sa yung questionnaire, aligned jud kaayo siya sa statement of the problem niya. No? Kung unsa rin naa sa statement of the problem nga mga variables, na po'y naa sa inyo nga questionnaire. Nya nakahanay na siya per variable, per indicator. Okay. Dayon, reference list. So, syempre, we have APA 7th edition format. Mura man yung pinaka-last, no? So, dapat naka-alphabetical order hanging by 2. So, meaning hanging by 2, ang second line ana niya hangtod sa pinakalas, naka-tupong siya dire sa last part na sa last name, dire sa end sa last name. Ang last name amoy magbitay. Then, naka-arrange siya according to last name of the author, yung initial, year published, naka-enclose sa parentheses, the title of the article, the title of the journal asa na publish, the volume number, issue number, the page number, and then the DOI. Dili tanan nga mga references na DOI. Depende ra jud na siya. Now, if naagay mo na-encounter nga para sa nimo mga research journal, mo ra na i-italicize ninyo. Katong mga dili research journal, okay ra dili i-italicize ang name. Ang i-italicize ra nimo kanirang mga name sa research journal. Okay? Then again, naka-arrange in alphabetical order. So, maora na siya, ha? Mag-imo mo og concept paper. Nakataas na 17 pages sa sa concept paper, walay labot sa reference list o questionnaire. Muna pag-appeal na ana nahimog 25 iyang pages. Pero again, wala tay limit ha sa number of pages. Magdepende na siya basta mo ra ni ang unod niya, no. Capsulize lang siya, nubo lang. Wala pa tay RRL, wala pa tay significance, definition of terms, wala pa man diri. Dira pa man sa pre-oral ibutang. Okay? Dayon ang kani ang matrix niyo is ingani na siya og sample daan. Maghimo lang mo i-follow ninyo na kuan lang ni siya naka what you call this naka landscape. So inyo mo rin yung i-follow, no, and then working title ibutang lang ninyo inyong research design, unsa inyong research design, inyong data collection instrument. So katong naa sa inyong concept paper diri mo na niyo ibutang diri, copy paste sa jud. Then desired output. So unsa man to output nimo katong faculty development plan. So mara ibutan nimo diri. Statement of the problem katong 5 questions niya gibutang nato diri. Ang hypothesis, so diri giupat niya no pero duha ra jud na. There is no significant. Ayaw ning there is a significant. Wala na taning mga alternative. Only no lang. There is no significant relationship baron or kuan. There is no significant difference. Ngano no usa, wala pa man ta nag-hypothesis testing, wala pa mo naka-conduct og survey jud. So, kung wala pa man mo nag-conduct og survey, wala pa ta kabalo if i-reject ba nato ang null hypothesis or i-accept. So, for now, let us just assume nga it is still a null hypothesis. Unya nato na listen into alternative hypothesis nga there is a significant difference if ma-prove na jud nato na after our survey and after we have done hypothesis testing. Okay. Sing ana na siya ha. Null lang usa. There is no significant relationship or difference lang usa.
Okay, next is ang framework. So kato yung theory. Di mo butang dito katong illustration, kato rang theory. Ang kaning theory ninyo is katong tulo ka buok ha. Katong three ka theories ninyo. Pwede mo exactly like three jud kinahanglan. Na may iban nga tagduha ra ka theory ang ilahan. Depende na sa inyong concept paper. Again, kung saan sa inyong concept paper, mura pa ibutang ninyo as theory. Ang population involved, kinsa imong mga possible respondents and the number of respondents as well. Sampling technique, okay, you go back to your respondents naman. Ang population involved is like, for example, teachers din. Ang sample size or sampling technique is like, for example, probability or non-probability testing, non-probability sample. For example, yung nila ibutang dira, then pila ka book sila, all in all. And then data analysis, o kung sa'y gamitin nga statistical tool. Mora man na siya. Mora ni paghimo og research matrix, no? Kay ini ka present ninyo mora pud yung basahon actually di naman mo na mabasa nga kani tanan. Ang kani ihatag ra po ninyo kay i-check ra man na sa panelist pero ang inyong i-present dili PowerPoint no sa top sa concept paper hearing but only the matrix, this one. Then syempre assign ra man sa inyong advisor. Okay, so kani nga time wala pa man ko ani na human sa kong doctorate pa so co-advisor pa nako si Sister Christy kana siya PhD. Pero namo gud sa layo, no? So ako signing take over as proxy. But karon no since full-fledged naman, so pwede na ako na ko sa roster of advisors. That depends again ha. That will be assigned to you raman upon enrollment. Then that's it raman. Maora rin ni siya. Nubo ra kay to ang discussion ron. Kay igo raman siya nako i-recap ang inyong concept paper. Unsay usual niyo i-prepare kay this is also for your benefit no once nga mahuman mo sa inyong hang compre at least kabalo na mo sa flow sa inyong i-preparar. Then i-provide na lang po nako ni nga sample as well as this one kaning kuan frame research matrix. So okay ra like wala ra mo yung mga kuan naklaro ra sa pag-plaster tanan sa inyong concept paper. Yes, Okay ma'am. naman, klaro Okay, na. sige. Muhatag lang rapon ko og format. Sa Google Classroom lang ako i-upload. Kay para naamoy basihan. Pero ako alang siyang i-PDF kay para pud to give kuan po no consideration sa naghimo na ako nga student no. Kuan tawag ni kay syempre mo asa man siya tag permission sa author sa tag-iya jud sa document. So since estudyante man pud nako noon siya. Pero asa sa pasok PDF lang kay para dili pud matamper ang ilahang paper. Unya, basta inyo lang ihinumduman nga naka Times New Roman lang jud siya, size 12, justified in all sides, no? Naka-justify tanan. Tanan not all sides rather. Justify tanan paragraphs rather. And then 1 inch all side except the left side sa sa paper. Kay 1.5 inch na siya. Mao ra man na inyohang i-consider. Sa naka Times New Roman wala ra may problema. Okay? So at least while ga-review mo, ga-plaster na pud mo daan for concept. No, inyo siya ipot sa inyo may nga makapasar mo. Pero at least ni ka assign ninyo og advisor na may makapakita niya. Makapa-check na pud mo. Kay given nga sakop pud biya tatanan no nya. Busy jud tatanan pud. Mag-amat-amat na lang pud taan na og prepare daan. Yes, Miss Charmaine? Good afternoon, ma'am. Pwede ko ka-ask, ma'am, katong among nahimo nga concept paper, ma'am ba, na kuan Japon siya, ma'am, under siya sa administration and supervision, ma'am. Pwede ko na mo siya ma-present, ma'am, or muhimo ko Pwede biglain. naman to siya ninyo i-present. Inyo lang ipa-track sa inyong advisor. Then i-refine lang. Kung naabay ang i-refine. Kaya Okay. para dili jud mo exactly magbalik-balik. Kung naamoy, kung makita ninyo nga, ay hala, kung paperwork, layo raman sa katong gipasa nila, ako lang i-refine. Pero ang content remains the same. Or na mo i-improve kay basin uban sa inyong mga references, outdated na, or na mo'y kanalan usbo na sa inyong introduction, para dili jud start from scratch tanan. Dayon, i-prepare lang ninyo inyong research matrix. Kana na lang po. Kay muna na ang inyong Ang kata na lang yes, po ang ang research matrix na lang. Yes, sir. Okay, thank you. Sir Mark. Good afternoon, Doc. About sa concept title, Doc ba? Dapat related yun siya sa amo ang major, Doc. Yes, it should be admin and supervision. Okay, Doc. Yes, Thank you, Doc.
Pila ka book, Doc? Usa lang katulad yung katong kun ano may concept paper katong pag methods of research pwede ra katura Japon ipadayon as long as mo agree pud mo ana with the advisor. Dayon i-enhance lang. Pero pwede ra maghimo og Yes, lain po, pwede Doc. jud kaayo. If ever. Yes, pwede jud kaayo. Okay, Doc. Thank you, Sige, Doc. sige. Pwede ra jud kaayo if you want nga marag ay nakoy bagong nakit-an nga mas feel nako mas prefer nako siya. Pwede ra jud kaayo. Basta ako lang muhatag lang ko daan in advance para makabalo na mo daan sa plastada and what is expected ini ka kuan kay mo naman na amo ang gihimo last year pag concept hearing. Yes ma'am Monal. Good afternoon, ma'am. Ang katong concept paper na ko ma'am ba kay wala pa nako sa imo, ma'am. Napa to, ma'am? Ako lang tong ipaukay sa kong kanang working mom ha kay naglabay-labay na ra ba to siya papel sa kuan kay summer na manggod niya. Usually wala na miga keep og kanang mga corrected papers na bangan unclaimed kanang mga ginakip ka ng mga importante pero ako lang ipa-check basan wala pa niya na labay. Sige, ma'am. Pero okay ra gyapon katulang gyapon ako ang Yes, gamiton, ma'am. Unya. ipa-check lang sa advisor nimo. Pag humanan ninyo og compre, basta magmita mo sa iyong advisor, ipa-check lang kay basta nara i-enhance, nara i-revise or i-improve. Mga kanusa gani na, ma'am, ang kanang concept hearing, ma'am? Kuan ang pinakasayo would be July. Kay June man mo mag-compre no, so tagaan na mag mga usa ka bulan ana nga magpreparar para pag abot na og July maka-schedule na ta for concept hearing. Kay pag human og concept hearing, kung unsa tayo na aprobahan, unsa tayo need i-revise sa inyong title, ma-workout na dayon ninyo kay para before mo end ang semester naka pre-oral defense na mo. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yes sir, Lomer. Good afternoon, ma'am. Ang sa advisor na mo ba kami mo pili o Ang school siya sir. Upon enrollment that will be assigned to you. Pero like for example for advisor there's only a limit of 5 advisees manggod. If matabo gani nga dili mo kauyon sa inyong advisor, pwede ra man naka-request. Syempre you need to also inform the dean. Kung dili kung dili na okay, yes, thank you. Pero ang pag-assign sa inyo ha will be upon enrollment or once you will sign the MOA sa defense. Okay, ma'am. Sige. Yes, sir, Mark. Good afternoon, Doc. Kanang about sa mga advisor, Doc Mm-mm. ba? Kanang like for example, if mo meet up na niya, Doc, mo schedule ra na Yes, siya, mo Doc. schedule rin na siya. During ko na siya, Doc, during weekdays na siya, Doc, or It weekend. depends sa inyo ha. Kay depende na nalis yung sabutan. Like for example, may ingon abi ang advisor nga, I will meet you all like kuan, personal na to yung cases nga wherein mo meet ko og weekdays per mga after class hours na like 5 or 6 p.m. Nakoy ubang advising nga naa sa bukid so Sabado ra jud mo meet nila kay sa Okay, Doc. kung sa ko ang case man good kuan man gud to amo kanang murag cramming nami ato ba kay delayed na kaayo mi naka-start for concept hearing September na actually mi August na mi naka-start din September na i-present niya dapat by November maka pre-oral na mi so super jud kay mi ga cramming sa una unya we do not want that kay October biya mo end I think to October mo end ang semester so second sem will be in November so dapat by October naka pre-oral defense na tanya manglakaw pa jud mi ana no kay we're planning to travel kay faculty sa kuan so masayo mo move pa jud na siya ang finals ug tunga-tunga sa October kay murag mo biyahe mi either South Korea or Vietnam. So mas maayo nga by October first week naka-defense na mo. Nya pa jud yung mga signing of clearance. So paspasanay jud na siya. So sa ako nga end usually gamit po kog weekdays depende sa availability sa akong advisees kay mutual agreement raman jud na siya between the advisee and the advisor. Kung kinsa rang available kay anyway it will be individual work man pod siya good. So magdepende na siya sa progress po ninyo o sa advisor po o sa inyong availability. Mutual raman siya. Ang ako ra nabalaan si Doc Spy, siya dyan na siya ang muset. Like dili siya mo agad sa student. Like kung maingon siya nga, dili ko mo check og 10 PM mo meet lang tag Saturday, dira pa na nga time nga magpa-check mo kay labi na busy kay si Doc Spy. On my end, mo set ra ko schedule pod. I usually meet weekdays kanang mga after school hours. Mo meet po ko usahay og online
Depende na kung unsay urgency, no? Like, kung urgent kani jud kaayo, mura ng time. Pero kung wala na ko gadali, pinaka-common na jud nako is Saturday. Sabado ra jud ko mo-meet ana, then we meet in the library raman or sa ko ang office for checking. Okay, Doc. Thank you, Doc. Sige. So more questions before we dismiss. Nubo ra jud atong session today. Kana raman ako preparations raman for your concept paper hearing. Wala na may mga concerns. Okay. So again, sa kat mga bag-o lang og sulod, scheduled na ta for June 13. Inform lang ako bago lang inyong faculty pod, ang mga teachers ninyo. Kamo na lang yung message nila kung kinsa nila ang magpa-exam. Kaya dili man siguro tanan magpa-exam pod. So again, just make sure lang nga you'll be prepared before June 13. Kay Sabado na ipa-schedule ni sisters. It's not gonna be weekdays, it's gonna be June 13. And then ko mo end raman ato ang classes by May 30. So dili na ko ana mo kuan sa inyo ha, pagpatong na og June kamo na ana magtuon. Self-review raman jud na siya. Doc, ang June 13, Doc, is mo na siya ang date sa Yes, compre, Doc. exam. Kay June 20 will be your What? enrollment. Sa thesis Yes. 1 na, Doc. Okay, Doc. Thank you. Ay, excuse me, ma'am. When gani ka mo final That exam, will ma'am? be May 30, ma'am. That will be online lang. Google Forms na ta. Sa Google Classroom na ako i-upload. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Coverage na ako kung asa ra ta kutob nag-discuss. Dira ra. Sige, so I think that would be it raman for this afternoon. Once again, thank you so much everyone for joining our class, and then again, format will be uploaded in our Google Classroom. Okay? So thank you so much Thank you, everyone. Doc. Before to proceed, let us pray in the name of the Father, Thank and you, of the Doc. Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Rita, pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Pray Holy for Spirit. us. Amen. Or Thank you so much everyone. See you next week. Thank you, Thank Doc. you. Thank you. Amping, Next week na po amping. Tuesday. Thank you. Bye-bye.